अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग जिन्नात और आसेब ज़दा मकामात के बारे में बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इन्होंने जिन्नात को ना सिर्फ देखा है बल्कि महसूस भी किया है। इंटरनेट ऐसी बहुत सारी वीडियोस से भरा हुआ है जहां जिन्नात की मौजूदगी को कैमरे ने भी कैद किया। मजहबी किताबों में तो जिन्नात की मौजूदगी को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन साइंस ना ही जिन्नात की मौजूदगी को एक्सेप्ट कर पाए हैं और ना ही डिनाई। जिन्नात, आसेब और बहुत सी मुख्तलिफ अजीबो गरीब मखलूक के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दुनिया के खौफनाक तरीन आसेब ज़दा मकामात के बारे में। वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। टॉपिक पे चलने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो से बाखबर रहें। सबसे पहले हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो स्कॉटलैंड के सबसे हॉन्टेड किले की है, जिसका नाम ग्लैमिस कैसल है। इस किले को 14वीं सदी में तामीर किया गया था। यहाँ मलिका बरतानिया की वालिदा रहा करती थी। इस किले में जिन्नात की कई कहानियाँ मशहूर हैं। कहा जाता है कि यहाँ ग्रे लेडी ऑफ ग्लैमिस का भूत रहता है। इस औरत का असल में नाम जेनेट डॉगलेस था, जिसने अपने शौहर को जहर देकर मार दिया था और स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स पर जादू कराया था। इसको 1537 में स्कॉटलैंड के शहर एडिनबर्ग में जलाकर सजाए मौत दे दी थी। कहते हैं इस किले की हर जगह से राख मिलती है। यहाँ एक और औरत नजर आती है जिसकी जबान नहीं है और यहाँ एक लड़के का भूत भी दिखाई देता है जो 18वीं सदी में एक शाही नौकर था। दोस्तों, इस किले को स्कॉटलैंड की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह समझा जाता है। दोस्तों, डॉल्स और खिलौनों से खेलना सभी बच्चों को पसंद होता है। अगर वो डॉल्स ऐसी हों तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये कोई आम डॉल्स नहीं है, ये हॉन्टेड डॉल्स हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सिको के एक जजीरे की, जिसे आइसलैंड ऑफ डॉल कहा जाता है। इस जजीरे में आपकी जहाँ तक नजर जाएगी आपको बस वो हॉन्टेड डॉल्स ही नजर आएंगी। इस जजीरे की खासियत ये है कि इधर सैकड़ों की तादाद में हॉन्टेड डॉल्स दरख्तों पर लटकी हुई नजर आती हैं। इस जजीरे के बारे में 1990 में लोगों को मालूम हुआ। इस जजीरे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक शख्स अकेला रहा करता था जिसका नाम जूलियन सेंटारा बरेरा था। जूलियन इस जजीरे पे रहने वाले अकेले इंसान थे जो कि अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ अकेले रहने लगे थे। कुछ ही दिन बाद एक फैमिली अपने बच्चों के साथ इसी जजीरे पर घूमने आई तो उसी फैमिली में से एक बच्ची की इस जजीरे के पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। उस बच्ची की मौत के कुछ ही दिन बाद जूलियन को उसी जगह पर एक डॉल तैरती हुई दिखाई दी जिस जगह पर बच्ची की मौत हुई थी। जूलियन जैसे ही उस डॉल को पानी से निकालते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि जैसे उस डॉल में उस बच्ची की रूह है और वो उसी जजीरे पर रहना चाहती है। इसीलिए जूलियन उसे एक खुश्क दरख्त पर लटका देते हैं ताकि उसकी रूह किसी को परेशान ना करे। जूलियन को अक्सर उस डॉल से किसी की बहुत आहिस्ता आवाज में बातों की आवाज आया करती थी और अक्सर उन्हें किसी की चलने की आवाजें भी सुनाई देती थी। उसके बाद से जूलियन को जब भी कोई डॉल पड़ी मिलती वो उन डॉल्स को दरख्तों पर लटका देते। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जब भी वहाँ कोई टूरिस्ट जाते हैं तो उन्हें भी उस बच्ची के होने का एहसास जरूर होता है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये अल्लाह ही जानता है। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे खौफनाक जगह की, मॉन्टे क्रिस्टो नामी एक खाली घर की। ऑस्ट्रेलिया के सूबे न्यू साउथ वेल्स में वाक़ है, जिसे 1885 में बनाया गया था। इसके मालिक का नाम क्रिस्टोफर विलियम क्रॉले था। इसकी मौत 1910 में हो गई थी। इसकी मौत के बाद इसकी बीवी एलिजाबेथ क्रॉले ने खुद को घर में बंद कर लिया और पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही अपने घर से बाहर निकली। कहते हैं इसके मरने के बाद इसका भूत इसके घर में मौजूद है। यहाँ आने वाले लोगों को अंदर अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है और कई बार लोगों ने इसकी बैल्कनी से इस औरत की परछाई को देखा। यहाँ इस औरत की मुलाजमा की भी परछाई नजर आती है जो इसके घर की बैल्कनी से गिरकर मर गई थी। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ चीखों की आवाजें तो कभी रोने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के हॉन्टेड मकामात में से एक समझा जाता है।
اب ہم بات کر رہے ہیں رومانیہ کے ایک خوفناک قلعے کے بارے میں جسے لولیا ہزدیو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لولیا ایک 19 سال کی لڑکی کا نام تھا۔ لولیا کے والد نے اپنی بیٹی کی موت کے بعد اس کی یاد میں ایک قلعہ تعمیر کرایا اور اس قلعے کا نام لولیا ہزدیو کے نام سے رکھ دیا گیا۔ لولیا کے والد نے اپنی پوری زندگی اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ لولیا کے والد اس قلعے کے ایک کمرے میں خود کو بند رکھا کرتے تھے اور اپنی بیٹی کی روح سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس قلعے کی دیواریں سیاہ کالے رنگ سے پھوٹی ہوئی تھیں۔ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہاں سے بہت ہی دل دہلانے والی چیخوں کی آوازیں اور ہنسنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آج بھی لولیا سفید لباس میں دکھائی دیتی ہیں۔ دوستو، میں اب آپ کو بتاتی ہوں کوہ چلتان پہاڑ کے بارے میں جو کہ بلوچستان میں موجود ہے۔ یہ پہاڑ نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی بلند پہاڑ ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کو پاکستان کا سب سے خوفناک مقام بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ چلتان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں 40 بچوں کے بھوت رہتے ہیں جن کی آوازیں لوگوں کو سنائی دیتی ہیں اور نیچے موجود لوگوں کو اوپر آنے کا کہتی ہیں۔ اس کی کہانی بھی نہایت ہی عجیب ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے نیچے میاں بیوی رہتے تھے جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان دونوں نے ہر جگہ سے دعا کروائی تھی لیکن یہ اولاد کی نعمت سے محروم ہی رہے۔ چلتان پہاڑ پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی ان کے پاس پہاڑ کے اوپر چلے گئے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ بزرگ نے کئی راتیں کاٹ کر ان دونوں کے لیے دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جوڑے کے ایک ساتھ 40 بچے ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی بے حد غریب تھے۔ ان کو یہ دیکھ کر بڑا احساس ہوا کہ ان بچوں کا ہم خیال کیسے رکھیں گے۔ اس جوڑے نے 39 بچوں کو پہاڑ پر ہی چھوڑ دیا اور ایک بچے کو نیچے لے آئے۔ کچھ ہی دن بعد ان کی ماں کو ان بچوں کی یاد آئی اور وہ ان کو لینے اوپر پہاڑ پر چلی گئی۔ اس کے ساتھ وہ بچہ بھی تھا جو وہ نیچے لے کر آئی تھی۔ وہ عورت جب اوپر پہاڑ پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے بچے حیرت انگیز طور پر زندہ تھے۔ خوشی کے مارے اس نے اپنی گود میں لیا ہوا بچہ بھی ان سب بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ سب بچے آپس میں کھیلنے لگے اور وہ عورت نیچے اپنے شوہر کو خوشخبری دینے آئی۔ لیکن جب یہ دونوں لوٹ کر اوپر گئے تو 40 کے 40 بچے ہی غائب ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ نیک بزرگ بھی کبھی دکھائی نہیں دیے۔ کوہ چلتان پاکستان کی ہانٹڈ جگہوں میں سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے سٹارٹنگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک اناؤنسمنٹ کروں گی۔ تو دوستو، وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے، میں آپ کے لیے ہارر سٹوریز بنانے والی ہوں جس میں آپ کے ساتھ ہونے والا واقعہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہونے والا خوفناک واقعہ اپنی ویڈیو میں شامل کروں تو آپ مجھے ای میل یا انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی ہارر سٹوری اپنے آنے والی ہارر ویڈیو میں ضرور شامل کروں گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔